Perjalanan kiprah Seci School sebagai bagian dari keluarga Seci telah memasuki tahun yang ke-10. Berkomitmen untuk menjadi sarana pembelajaran yang berbudaya humanis dan berbasis internasional, jejak misi Seci School akan terus berlanjut, menanamkan nilai cinta kasih dan membangun pendidikan yang berkualitas. Humanistic education is the core value of Seci School, stated in our mission and visions. Humanistic education is a holistic education that involves all people, right from the top leaders, the management, and the teachers. Everyone in the management must believe and behave like the visions and missions, so that we can teach our students, we can educate our students based on the humanistic education approach. Mereka belajar apa yang dinamakan dengan pendidikan kehidupan, apa yang dinamakan dengan pendidikan kecakapan. Nah, kecakapan hidup ini adalah setiap hari dipraktekkan. Karena dengan adanya pembiasaan, dengan adanya keteladanan, itu yang menjadi habit yang akhirnya mereka secara otomatis, mereka itu bisa melakukannya dengan sendiri tanpa harus diberikan bimbingan atau arahan lagi. Karakter siswa dan siswi primary school adalah mereka anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadi mereka mulai mencoba, mereka mulai bereksperimen, mereka juga senang mengamati keadaan di lingkungan sekitarnya. Seperti busa ya, mereka menyerap apa yang mereka lihat dan diingat selalu. Because our school is very strong in values development, and we are happy that most of the students also have been studying in Seci School since they were very young. And we try to, as much as possible, to implement the values into daily lives so that they know that the Seci humanistic education is not just about a tradition or just about a way of doing things, but how it is to build the conscience that they have, the pure nature, the pure heart that they are having. So we try to implement it in daily lives. This also includes in the development of their soft skills. So we try as much as possible through a lot of activities as well as classes. And not to forget our Renwen class, we try to embed the values within them. Selain pendalaman budaya humanis dalam mendukung pendidikan karakter, para siswa juga dibekali dengan pendidikan akademis yang berkualitas. Despite humanistic approach to teaching and learning, we are very focused in our academic quality. So we use one of the best curriculum in the world, Cambridge for our primary school, and IB, International Baccalaureate for our secondary school. We train our teachers professionally to use those curriculum internationally. We invite a lot of trainers from all over the world to train our teachers. We can see the results of achievement of our students. They win various competitions. They are high achiever in the academic results, and they go into good university. Pendidikan sendiri memang kami ingin nih di sini ini kan guru-guru sendiri kan memang sudah dibekali dengan pendidikan pedagogi, pendidikan untuk keilmuan dengan tumbuh kembangnya seorang anak. Nah, jadi dari dunia pendidikan ini sendiri, kita merasakan bahwa anak-anak itu kembali lagi, mereka harus ada pembelajaran yang secara konkret. Guru dengan adanya
pengetahuan yang sudah mumpuni, nah anak-anak ini diberikan bekal bagaimana caranya mereka bisa mengalaminya dan mereka bisa mengaplikasikannya itu dalam dunia nyata, tetapi dalam bentuk belajar dan bermain. Salah satu visi kami juga adalah memberikan pendidikan yang berkualitas ya terhadap anak-anak kami ya. Makanya akademis juga menjadi salah satu prioritas kami. Jadi kalau dalam mendukung program akademis biasanya kami juga melakukan pelatihan, pembelajaran ke anak-anak ya. Lalu anak-anak juga kami kirim ke berbagai macam perlombaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. We have seen a lot of students who have also good values and also are very excellent in their academics. So these are not two different things actually. This is actually a combination of a holistic education. So as much as possible, we would like to still learn together with our students to make sure that they can strive for academic excellence. We want them to go to prestigious universities around the world. We want them to be top students. But then again, the foundation is very crucial. And this is a challenge, but I feel that in this area, Tzu Chi School is capable of building the perfect balance, a perfect blend with our international standard curriculum as well as the Tzu Chi humanistic education. Saya berterima kasih dan juga bersyukur bahwa saya mempunyai tim kerja, tim guru yang boleh dikatakan sangat berdedikasi, sangat passionate banget dengan dunia pendidikan. Jadi di mana mereka bisa memberikan hati mereka dan rasa cinta mereka kepada anak-anak dalam bentuk yang sangat nyata. Jadi mereka itu menggunakan semua pembelajaran media-media yang bisa membuat anak itu menjadi seorang anak yang berpikir atau yang mempunyai critical thinking ya. Harapan kami adalah supaya murid-murid Tzu Chi School bisa menjadi generasi muda yang berbakti kepada orang tua, memiliki kemampuan akademis, berbudi luhur, serta bisa berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Semoga juga mereka, baik guru maupun murid, bisa menjadi agen perubahan dalam mengamalkan nilai-nilai budaya humanis dan memberikan dampak positif dimanapun mereka berada. I want the students to be part of the Tzu Chi family, even though they have graduated, they go overseas, but we're still one Tzu Chi family. And for students, I also would like them to remember that no matter how hard it is, and no matter what kind of process that you've been through, remember that you can be here today because of a lot of blessings and a lot of support that have been given from your parents, from your family, teachers, as well as your friends. So be thankful, be grateful, and of course, be happy. To my senior leaders, teachers, and students, our challenge in the future is even bigger. Because everyone is look up at us, we have to become the role model. We have to become the role model not only in the school, but we have to become the role model in the society. Everyone is looking at our behavior. Everyone is looking at how we speak, how we interact with other people. Whatever we do in the society, we must reflect that we are from Tzu Chi School. Perjalanan 10 tahun Tzu Chi School adalah waktu untuk terus menggenggam tekad, membina generasi penerus, dan mencetak generasi yang mulia dan unggul.